नमस्कार बंधुगण बंधुगण वेस्ट एशिया जो वार चलता सेटा अलमोस्ट एंड होगा बसला बहुत जल्दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोली तो यहीटा को नहीं डोनाल्ड ट्रम्प कहते गोटे पीस एग्रीमेंट अलमोस्ट कंप्लीट हो जाए किंतु सेम केस रे ईरान कहूँ जे पीस एग्रीमेंट है ना केवल गोटे अंडरस्टैंडिंग होती तो प्रथम ये अंडरस्टैंडिंग गोटे एमओयू साइन हो एमओयू को लेकिन गोटे 60 डेज ऑब्जर्वेशन पीरियड ऑब्जर्वेशन पीरियड जब सक्सेसफुल है देन फाइनल एग्रीमेंट साइन हो तो आज वीडियो रे हम डिस्कशन करवा जे ये डील फाइनल हेले ग्लोबल ऑयल प्राइस शिपिंग इंडस्ट्री और ग्लोबल मार्केट उपर यार कौन इंपैक्ट पड़ो तो ये आसतु बुझा जे ये न्यूज़टा आम केते इंपोर्टेंट कारण यहाँ केवल यूएस और ईरान इश्यू नुहे कारण यूएस जिते ईरान उपर अटैक कला तापर ग्लोबाली ऑयल रेट गुड़ा बढ़ीगला आउ इंटरनेशनल शिपिंग रूट जोटा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थिला ता उपर गोटे ब्लॉकेड लगिगला और सबुठ बेसी सफर है इंडिया जी कि मिडिल ईस्ट रु बहुत परिमाण में एनर्जी इंपोर्ट करे आउ यार इंपैक्ट शेयर मार्केट आउ करेन्सी उपर देखागला तो बर्तमान जी गोटे पीस डीलटा सक्सेसफुल हुए तो ये कौन हम ना वेस्ट एशिया रे गोटे जियोपॉलिटिकल टेंशन कमिबो आउ ग्लोबल ऑयल चेन मार्केट रे गोटे पॉजिटिव सिग्नल देखादेव तो बंधुगण प्रथम आसतु बुझा जे करेन्ट सिचुएशन कौन अच्छी डील हो सारी ना डील है ना कारण ट्रम्प क्लेम कर गोटे पीस डील ऑलरेडी हो सारी किंतु सेम टाइम रे ईरान कहूँ ओनली गोटे फ्रेमवर्क बा अंडरस्टैंडिंग उपर एग्रीमेंट होती और प्रथम यहाँ को नहीं गोटे एमओयू साइन हो देन ओनली गोटे 60 डेज ऑब्जर्वेशन पीरियड रही ऑब्जर्वेशन पीरियडटा सक्सेसफुल है देन ओनली गोटे फाइनल पीस डीलटा इम्प्लीमेंट हो तो यहाँ को नहीं ट्रम्प आगुरी अनेक क्लेम कर जोटा कि पर भूल प्रमाणित होता है तो बंधुगण बर्तमान आसतु बुझा जे एमओयू कौन तो एमओयू को आम मेमोरांडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कही था जार सर्ट फॉर्म हूँ एमओयू तो यहाँ गोटे फाइनल डॉक्यूमेंट बा फाइनल ट्रिटी नुहे आउ कौन प्रकार लीगल वर्ड यूज हो न तो यार इंटेंशन हूँ जो सब प्रकार कमिटमेंट होता है सेटा को ड्राफ्ट करवा आ बोथ पार्टी फॉलो कर कि नहीं सेटा को देखा तो बेसिकली एमओयू रे गोटे रोड मैप क्रिएट हुए जमती कि यूएस ईरान केस रे गोटे 60 डेज ऑब्जर्वेशन पीरियड तो ये 60 डेज गोटे रोड मैप क्रिएट होती तो यहाँ बेसिकली हेल्प करे बोथ पार्टी को जे से माने गोटे ट्रस्ट बिल्ड करेंगे आ गोटे फॉर्मल डील को जीवा पूर्व गोटे ट्रस्ट बिल्ड हेले से फॉर्मल डील जाए प्रोसीड करेंगे आ फाइनाली गोटे एग्रीमेंट हम तो बिफोर दैट ये जो डॉक्यूमेंटा थाए यहाँ को एमओयू बा मेमोरांडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहुए तो बंधुगण जो एग्रीमेंटा है तार 3टा पिलर रही तो प्रथम पिलर हूँ ईरान क्लेम कर गोटे मेरीटाइम सिक्योरिटी दरकार ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाटर बॉडीटा अच्छी ईरान गोटे मेरीटाइम सिक्योरिटी दाबी कर सेकेंड यूएसए क्लेम कर ईरान तार न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम जो चलती गोटे लिमिटेशन लगवा दरकार आ थर्ड रे ईरान कहूँ मोर जो वार डैमेज है तार रिस्टोरेशन आउ इकोनॉमिक रिकवरी मत गोटे इकोनॉमिक रिलीफ दरकार तो यही सब जो जिन गुड़ा अच्छी यहाँ यूएस और ईरान गोटे प्रपोज अंडरस्टैंडिंग अच्छी तो यही 3टा पिलर उपर डिस्कसनटा आगू बढ़ुची तो बंधुगण बर्तमान आसतु स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपोर्टेंस को बुझा कारण ये जो नैरो वाटर बॉडीटा अच्छी यहाँ ईरान ओमान और पर्सियन गल्फ को कनेक्ट करल्ड 1/5 ग्लोबल ऑयल ट्रेड यही रूट दे होता है और जदि कौन प्रकार ब्लॉकेड ए रूट रे है ताहले ग्लोबली ऑयल प्राइस रेट बढ़ी आउ इंडिया बहुत हेविली डिपेंड कर मिडिल ईस्ट उपर ऑयल ट्रेडिंग को लेकिन तो इंडिया बहुत परिमाण ऑयल मिडिल ईस्ट रु इंपोर्ट करता है तो ये कौन हुए जदि कौन प्रकार ब्लॉकेड हुए ताहले इंश्योरेंस कॉस्ट आउ शिपिंग इंडस्ट्री कॉस्ट बढ़ी जाए तो इंडिया रे दरदाम बढ़ी जाए तो यह सहित ग्लोबल मार्केट जो अच्छी से प्राइस हाइक हुए तो बंधुगण एवं आसतु बुझा ईरान यूएस पीएस डील रे ईरान को पॉइंट रे एग्री करछि तो ईरान मेजरली मेरीटाइम कमिटमेंट उपर फोकस करछि तो तांकर जो प्रेसिडेंट अच्छा मासूद पेजेस्कियान से कहते जे नॉर्मल शिपिंग रूटा खोली जाऊ आ शिपिंग इंडस्ट्री कंटिन्यू करू आ से कौन प्रकार गोटे नुआ रेस्ट्रिक्शन मेरीटाइम उपर न लागू बोली कहते आ से यहाँ आश्योर कर अंडर वाटर सी माइंस जोड़ा थिला सेटा को ईरान रिमूव करिवो आ स्मूथ नेविगेशन उपर कोऑर्डिनेट करिवो ता सहित गल्फ रीजन रे जो सब प्रकार जियोपॉलिटिकल टेंशन बिल्ड होता सेटा को रिड्यूस करिवारे ईरान कोऑर्डिनेट करिवो तो ये पीस डील यूएसए कौन ऑफर कर आसन देखा तो यूएसए कहूँ से रिडक्शन और रिमूवाल ऑफ जो नाभाल ब्लॉकेड होता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आगे से रिमूव कर शिपिंग एक्सेस जोटा थिला सेटा दिनक दिन बेटर हम आ जो लोअर रिस्क ऑफ मेरीटाइम कन्फ्रंटेशन होता से यूएस गोटे ध्यान देव ता सहित जमी रिजन गोटे स्टेबिलिटी आसो आ ग्लोबल ट्रेड रूट खोल से यूएस गोटे कमिटमेंट कर सहित यूएसए यहाँ इनश्योर कर गोटे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर आसो जहाद्वारा फ्यूचर नेगोशिएशन आउ डील हो पार तो बंधुगण एवं आसतु बुझा ये जो डीलटा कौन फाइनाल हो पारनी आर सबुठ बड़ कारण हूँ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम जोटा को लेकिन बहुत दिन पर गोटे डिसएग्रीमेंट लगी चली
ତ ୟୁଏସଏ କହୁଛି ଇରାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱିପନ୍ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଜାରି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ରଖିଲା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଏଠି କହୁଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତାର ସୋଭରେନ୍ ରାଇଟ୍ ଆଉ ସେ ସେଇଟାକୁ ଜାରି ରଖିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇରାନ ତାର ସିଭିଲିଆନ ଆଉ ଏନର୍ଜି ପର୍ପୋଜ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫରେନ୍ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସର ଇରାନ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦିଟା ପକ୍ଷ ଇରାନ ଆଉ ୟୁଏସଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଇସ୍ୟୁକୁ ଏଇଟାକୁ ଡିଲେ କରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଫଲୋ କଲେ। ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟଟା ଗୋଟେ ହାଇଲି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟର। ତ ଏଥିରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇରାନ ଆଉ ୟୁଏସଏ ଫୋକସ୍ କଲେ ଇଜିଅର ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରିଜଲ୍ଭ କରିବେ। ଯେମିତିକି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜକୁ ଫାଷ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବେ ଆଉ ଡିଏସ୍କାଲେସନକୁ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ନେଗୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ବାହାରିବ ଆଉ ଡିଲ୍ଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଇସ୍ୟୁକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଇରାନ ତାର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଟା ଜାରି ରଖିପାରିବ ନା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସୁଛି ଯଦି ଜାରି ରଖିବ ତ କେତେ ପରିମାଣର ବା କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆସୁଛି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ଏଇଟା କଲା ତାହେଲେ ତାର କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସକୁ କିଏ ଭେରିଫାଏ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଇରାନ ଆଲାଉ କରିବ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଛି ତାର ରୋଲ୍ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିବ। ତ ଏଇସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଲେ ଏଇ ଇସ୍ୟୁକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଭଏଡ୍ କରାଗଲା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଇରାନ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ମୁଭ୍ ଖେଳିଲା। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଆଭଏଡ୍ କରି ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଲିଫ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋସ୍ତାଫା ଖାମିନେଇ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲିଡର। ସିଏ କହିଲେ କି ଇରାନକୁ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ରେସର ଉପରୁ ରିଲିଫ୍ ଦରକାର। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଇରାନର ଗୋଟେ ରେଭିନ୍ୟୁର ମେନ୍ ସୋର୍ସ ହେଉଛି ଅଏଲ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ତ ତାକୁ ଅଏଲ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେକ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ଆସେଟ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇରାନ ଉପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଂସନର ବର୍ଡ଼ନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ସାଂସନର ବର୍ଡ଼ନ ମଧ୍ୟ ହଟିବା ଦରକାର। ତ ଏସବୁ ହେଲେ ଇରାନର କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିକଭରି ହେବ ଆଉ ଇରାନ ତାର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏଇ ଯେଉଁ 60 ଡେଜ୍ର ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ରହିଛି ଏଇଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାରଣ ଏଇ କେସ୍ରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବା ଚେକ୍ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ୟୁଏସଏ କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବ ନା ୟୁଏସଏ ଦେଖିବ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଯେଉଁଟା ଫୁଲି ଅପରେସନାଲ ହେଉଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ଇରାନ କ'ଣ ଏସ୍କାଲେସନକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଭଏଡ୍ କରିଛି। ଆଉ ତାପରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇରାନର ସେଇଟା ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଇରାନ ଏଇ କେସ୍ରେ କ'ଣ ଚେକ୍ କରିବ ଯେ ତା ଉପରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାଂସନ ଉଠିଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେକ ସବୁ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ଆସେଟ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେକ ନାଭେଲ୍ ବ୍ଲକେଡ୍ ଥିଲା ୟୁଏସ୍ର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଉଠିଲା କି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ 60 ଡେଜ୍ର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ବିଲ୍ଡ ହେବ ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ପିସ୍ ଡିଲ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ପିସ୍ ଟକ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ବୋଥ୍ ଇରାନ ଆଉ ୟୁଏସ୍ରେ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଅପୋଜିସନ୍ ମଧ୍ୟ ବା ପଲିଟିକାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ଇରାନରେ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଛି ଯେ ଇରାନ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ବହୁତ ସାରା କନସେସନ୍ ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନ ଲାଗୁ। ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଆସୁଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜକୁ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନଥିଲା କାରଣ ଇରାନ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗେନ୍ କରୁଥିଲା। ଏବେ ଆସୁଛି ୟୁଏସ୍ର କଥା। ୟୁଏସ୍ର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ କନଭିନ୍ସ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏଜେନ୍ସିର ମଧ୍ୟ କନସର୍ନ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କେମିତି ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ତ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଯଦି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପଲିଟିକାଲ ସପୋର୍ଟ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ଫେଲ୍ କରିଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁଏସ୍ ଇରାନ ପିସ୍ ଟକ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ବା ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ। ତ ନେତାନ୍ୟାହୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଇରାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥ୍ରେଟ୍। ଆଉ ହେଜବୁଲା ହମାସ ଇରାନର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ସି ଗ୍ରୁପ୍ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ନାକେଦମ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ୍ ମିଳୁ ସେ ତାର ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିବ। ତ ଲିବାନନ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତିକି ବି ଟେନସନ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଚାହୁଁନି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗୋସିଏସନ୍ ରହୁ। ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟା ଅନରିଜଲ୍ଭ ରହୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ତାର ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯଦି ଡିଲ୍ଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ତାର ବେଷ୍ଟ କେସ୍ ସିନାରିଓ କ'ଣ ଆଉ ୱର୍ଷ୍ଟ କେସ୍ ସିନାରିଓ କ'ଣ। ତ ଆମେ ଏଇ କେସ୍ରେ ଦୁଇଟା ଆଉଟକମ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଗ୍ଲୋବାଲି ଅଏଲ୍ ରେଟ୍ଟା କମିବ। ତାପରେ ସିପିଂ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଓପନ୍ ହେବ ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ମାର୍କେଟ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ। ଆଉ ଯେତେକ ରିଜିଓନାଲ୍ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଟର୍ ଏନର୍ଜି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମଧ୍ୟ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ କେସ୍ରେ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ଫେଲ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ରିଜିଅନ୍ରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଅଏଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଆଉ ସିପିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୁରାପୁରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମାର୍କେଟ ପୁରା ଅନସର୍ଟନ୍ ହେଇଯିବ, କେବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେକ ମିଲିଟାରୀ କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଉଟକମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ କେଉଁଟା ବାହାରିବ ସେଇଟା ଜଣା ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ସତରେ ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆକୁ ଶାନ୍ତି ଫେରୁଛି।
ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେବଳ ବିଗିନିଂ ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ ଅଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ 60 ଡେଟା ଯୋଉ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ପିରିୟଡ଼ ସେଇଟା ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମିଡିଏଟ୍ ଫୋକସ୍, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିସଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅନରିଜଲ୍ଭ ରହିବ। ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍‌ରେ ସକ୍ସେସ୍ କି ଫେଲୁଅର୍ କହିବା ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ଅଏଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଉ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଆସିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି ଯେ ୱେଦର MOU ସାଇନ୍ଡ ହେଲା କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦିଟାକ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡ କରିବା ଦରକାର ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲି ପିସ୍ ଡିଲ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।